For today's video, magluluto tayo nito. Ito yung mga sangkap. Ayan. Kamuting kahoy, gata, mais, glutinous rice flour, and sago. Ayan. Tara, magluto na tayo. Ayan. Ito yung una nating ilalagay ang pangalawang gata. Ayan. Takpan lang natin para kumulo. Pag kumulo na, unahin na natin ilagay itong glutinous rice flour na binilog-bilog pa. Char. Yan. Yan, kumukulo-kulo na. Tapos, sunod na natin yung kamuting kahoy. Yan. At saka, halo-haloin lang. Yan. Para hindi dumikit. Tapos, medium lang yung apoy. Yan. Tapos, sabay na rin natin tong mais para sabay-sabay lumambot. Yan. Madali lang magluto nito. Yan, halo-halo lang. Yan, takpan lang din para hanggang sa kumukulo. Ayan, kumukulo-kulo na ulit oh. Yan, malapit na maluto. Yan. Tapos ito, ilagay na natin yung last, yung gata. Ito yung unang gata. Yan. Tsaka yung sago. Sabayin na natin. Kasi luto na. Halo-halo lang ulit. Tapos ito yung asukal. Tansyahin na lang yung lasa. Kung gaano katamis. Yan. Brown sugar yung nabili ko. Para hindi maputla. Nasobrahan naman ng kulay. Yan. Pakuluan lang saglit. Yan. Para hindi ma-overcook. Yan o. Luto na. Tara, merienda na. Tara, merienda na tayo. Yan o. Sarap. Thank you for watching. Have a good day.